ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆଜିର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆରାଧନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଷ୍ଟମା ସାହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିଦି କେତେ ସମୟ ଆରାଧନା କରିବେ ଜଣାନି। 20 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ଆରାଧନା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରି प्रशंसा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े में घटो रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, जहाँ जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ହଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ଅବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ
କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ସେତେ ଦୂର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ କ୍ଷମା କରି କରି ଆଣି ଆଜି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା ଓ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ହଉ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏଇ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆସରୁଷ୍ଟ ଚିତେ ସେବା କର ସବେ ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର। ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହେ ସକଳ ଦେଶ ହୁଅ ସର୍ବେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାହାଙ୍କର। ହୁଅ ସର୍ବେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାହାଙ୍କର। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଶ ତାଙ୍କ ଚରା ଭୂମିର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲର। ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହେ ସକଳ ଦେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତବ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତବ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହେ ସକଳ ଦେଶ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପାର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଶ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା କଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ତାଙ୍କରି ଅପାର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କରି ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି କୃଷ୍ଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तो क्रूस पर मरा कैसा अनोखा ये प्यार तेरा।
मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों की सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था है गम से भरा, आने से तेरे है यार बहा, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तो है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुमर से बहुत नम्र धन्यवाद हो, प्रभु तुमर से बहुत नम्र प्रशंसा हो। प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆମର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ କଥା ଭାଙ୍ଗି କହିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ନିବେଦନକୁ ସେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଜଣାଇବା। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरे आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तो हो विराजमा, यीशु मेरे तो है बड़ा महान।
प्रत्येक निज निजर चक्षु को बंद करी आम मानकर प्रभु जीशु को निज हृदय मध्य आम मैंने आह्वान करवा ईशो यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरे खुशबू महके मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरे खुशबू महके मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सन तेरी प्रशंसा करते मेरे शोभन यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं कितना है तो प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है सन है मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तो है सन है मेरे खुद का लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है बचाई यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरे आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरे आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तो है विराजमान यीशु मेरे तो है विराजमान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा
धन्यवाद दउछि मोहर प्रभु तुम आम को केते प्रेम कल दया कल अनुभव कल प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष समस्त विपद आपद समस्त रोग संकट समस्त समस्या मृत्यु मुखर कबल आम मान को रक्षा कर आनी प्रभु आज दिन आम मान जीवन में देखा तुम सेवा तुम उपासना तुम आराधना करने निमंते प्रभु हे पिता परमेश्वर रियल मिनिस्ट्री तरफ प्रभु तुम आराधना करने निमंते मत सुंदर सुजोग देल तुम सेवा करने निमंते आम मान को मनोनीत कल बोली धन्यवाद दौर प्रभु अनेक लोक मैंने आज दिन को देखी पारना प्रभु को अनेक लोक मैंने चाहिए भी आज दिन देखी पारना मोर परमेश्वर किंतु तुम आम मान को केते प्रेम कल प्रभु आज दिन आम मान को जीवन में देखा देल प्रभु आम मान को सेवा करने निमंते सुंदर सुजोग देल बोली धन्यवाद दौर पिता आम मैंने जो माध्यम जिते जन बसी प्रभु प्रत्येक को तुम आकर्षण कर तुम पवित्र आत्मार अभिषेक कर प्रभु जेपरी आम मैंने सत्यर और आत्मार सहित तुम सेवा करने पारू तुम संतोष जनक सेवा करने पारू राजा तुम जे आम मान निमंते दिने आसी प्रभु आम मान निमंते से क्रूसर मृत्यु वरण करवर्षाई तृतीय दिवस पुनर्थित हो प्रभु पुनर्बार तुम आम मान निमंते आसब प्रभु गो आम मान की प्रस्तुति जीवन काटी पारुछु मोहर परमेश्वर आम मान को तुम सचेतन वाक्य समस्त देउछ मोहर परमेश्वर आम मैंने शेष दिन मानक जेपरी आम मैंने प्रस्तुति जीवन काटबू आ तुम ठारे लगी रहबू राजा जेपरी से विचारित दिन में आम मैंने जेपरी विचारित न हुई प्रभु आम मैंने जेपरी प्रभु से स्वर्ग राज्य को जापरू मोहर परमेश्वर आम मान सेवा उपासना आराधना दिन प्रतिदिन जहाँ भी आम मान को सुजोग दौच प्रभु तुम सेवा उपासना आराधना करने निमंते आम मैंने प्रभु को तुम सेवा उपासना आराधना करुछु सत किंतु आम मैंने कौन सत्य आत्मा करुछु कि प्रभु आम मान सेवा उपासना कौन व्यर्थ न हुए प्रभु एथि निमंते दयाकोरी साहाय्य करो प्रभु तुम दया करो उपस्थित प्रत्येक को तुम दया कर आशीर्वाद करो धन्यवाद दौची बापा मोर आराधना को तुम ग्रहण कर विश्वास करुच्ची प्रभु मो निज को तुम पातल समर्पित होची एवं प्रत्येक को मुझे तुम पातल समर्पित करुच्ची धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमको दे ये समस्त प्रार्थना तुम पातल समर्पित कर छोट प्रार्थना जीशु नाम मांगले पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड दे आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर प्रभु आपन को बहु मात्रा रे आशीर्वाद करंतु अति सुंदर जहाँ की तुलना करी हब नाही आजिर प्रभात मध्य सुललित कंठरे आमान को पवित्र आत्मा को उपस्थिति रे आजिर आराधना को आपण पढ़े नहीं छथि प्रभु आपण को परिवार को प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद करी तांको गौरवार्थे आहुरी बढ़िबा निमंते सहायता करन बहुत बहुत धन्यवाद आगामी दिन मानकर एही परी रियल मिनिस्ट्री को आसी आमान को आहुरी आराधना रे परिचालना रे समस्त कार्य वाक्य अध्ययन रे आग को बढ़ाई नियंतु बहुत बहुत धन्यवाद तेबे आसंतु आमाने एक मुख्य समय मध्य उपस्थित होइछु आमाने विलंब करी सही समय मध्य को जिबा ता पूर्वरु आमाने प्रार्थनार सहित आ वाक्य मध्य को जिबा आमानक मध्य रे सुलक्षणी लीमा मा अछंती प्रेस द लॉर्ड मा प्रेज द लॉर्ड मा प्रेज द लॉर्ड आ ए समय मध्य आराधना कर जाइतिबा सिस्टर को निमंते आ सम्मुख मध्य आ प्रभु को महान दास अछंती तांको निमंते आ माने जेते जण बसी अछु प्रभु को उपस्थिति रे जे परे आ माने बसिबा आ स्थिरतार सहित डिवाइस जनित समस्त त्रुटि रु प्रभु आ मान को रक्षा करिवे नेटवर्क रो समस्त प्रॉब्लम को से नै जिवे जो द्वारा माने स्थिरतार सहित बसी आजिर वाक्य सुनी वाक्य अनुसार जीवन काटिबा पारिबा एथि निमंते प्रार्थना करू उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए नमस्कार आसंतु आमने प्रार्थना करिबा प्राणर प्रियतम स्वर्गीय पिता तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करूछे प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करूछे बापा कारण तुम्हें आमनकर प्रभु तुम्हें आमनकर ईश्वर तुम्हें आमनकर सृष्टिकारी परमेश्वर तुम्हें आमनकर मुक्तिदाता प्रभु सेथिपाई आमने सर्व अवस्था सर्व परिस्थिति रे प्रभु तुम निकट प्रार्थना करि थाओ तुम ठारे समस्त अधिकार अछि बोली विश्वास भरोसा करी प्रभु तुम निकट आमने मागी थाओ एवं तुम्हें देई थाओ सेथिपाई तुमरी नाम को धन्यवाद करूछि प्रभु ए प्रातः काल मध्य तुमरी पाद तल बसिबा पाए एवं हे प्रिय प्रभु तुमरी नाम रे स्तुति आराधना करिबा पाए तुमरी प्रशंसा करिबा पाए
तुमरी वाक्य को साउंटिबा पाए निज निज जीवन को सजाड़िबा पाए प्रस्तुत करिबा पाए हे प्रिय प्रभु आमान को ए सुंदर सुजोग अवकाश दे आसुअछ सेथिपाई तुमरी महानाम को धन्यवाद करूछि तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य प्रभु बापा प्रातः काल रे प्रभु जो भौणी प्रभु तुमरी स्तुति आराधना करी तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर प्रभु उत्तम कंठ तुम्हें देछ प्रभु तुमरी उद्देश्य रे सही कंठ को व्यवहार करिबा पाए तुमरी गौरव करिबा पाए तुम्हें मन दिया एवं आशीर्वाद कर प्रभु तार जीवन शेष संध्या पर्यंत प्रभु तुमरी गौरव प्रशंसा करू तुम ठार लगी रहा पारिब एवं हे प्रिय प्रभु तुमरी पाद तले प्रभु बसी तुमरी स्तुति आराधना करी तुमरी महिमा प्रशंसा करने को पारिब एवं तांको परिवार को मध्य तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु विशेष कर प्रार्थना करुछि तुमरी महान दास वर्तमान तुमरी पवित्र वाक्य रु आम को कथा कहिबे हे प्रिय प्रभु तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर प्रभु तुमरी वाक्य प्रचुर भाव हृदय मध्य स्थान दिया जद्वारा मुख द्वारा से वाक्य को प्रकाश करिबे एवं आमने शुणी तुमरी हाँ प्रभु बाध्य संतान होगा पारिबु से तुम्हें कृपा कर तांकर सहवर्ती तुम्हें हो पवित्र आत्मार शक्ति सहायता जेतिकी समय तुमरी वाक्य परिवेषण करिबे तुमरी आयत अधीन मध्य रखी प्रभु तांकु तुम्हें व्यवहार कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि मध्य प्रार्थना करुछि प्रभु प्रत्येक शुणिबार मन दियो आमनकर कर्ण को तुम्हें अनुमत कर प्रभु आमनकर हृदय द्वारा को तुम्हें फिटाई दियो प्रभु जो द्वारा तुमरी वाक्य शुणी ग्रहण करिबु एवं अपना अपना जीवन यात्रा मध्य से वाक्य को हृदय मध्य धारण करी प्रभु आमने से तुमरी पथरे गमन करने को पारिबु सेही परि तुम्हें कृपा कर प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर एवं प्रभु तुम्हें दया कर जद्वारा आमने भय एवं कंपन सह तुमरी पाद तले बसी तुमरी वाक्य को शुणा को पारिबु सेही परि तुम्हें कृपा कर आज परिचालक को मध्य तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर प्रभु तुमरी उद्देश्य रे तांको तुम्हें व्यवहार करुछ तांको परिवार को तुमरी नाम सकाशे व्यवहार करुछ धन्यवाद करुछि से मानकर सकल आवश्यकता तुम्हें जुगाए तुम पाए से मान को व्यवहार कर तुम्हें गौरव पूजा प्रशंसा कर मो दिन धूली अयोग्य प्रभु तुम निकट प्रार्थना करिबारे जाने नहीं प्रभु मु पापी मनुष्य मोर सकल पाप दोष अपराध तुम्हें क्षमा करी एई छोट निवेदन ग्रहण कर बोली मोर त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम रे एई सामान्य भिक्षा मागिली बापा आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद माँ प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आ समय मध्य आम एक प्रमुख समय मध्य उपस्थित अच्छु जदि आम उपयुक्त स्थान मध्य अच्छु तेबे मु अनुरोध जनाए आम प्रत्येक आटे वीडियो ऑन करवा आज्ञा भाषा झरका टिके खोलिबा जो द्वारा आमने परस्पर देखा साक्षात करू करू प्रभुंकर गौरव आड़ को जीवा तेबे आमने समस्ते कहबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को गौरव हो प्रभु को महिमा हो प्रभु को उपस्थिति आमानक मध्य रही पुणी आज मध्य आमने एक सुंदर आउ प्रभु को महान दासों को आमने प्राप्त होइचु सेथिपाई मध्य आमने अति आनंदित आमु तांको विषय रे किछि कहू कहू तांको आह्वान करबा को चाहे आम मानक निमंते एक गर्व पुणी गौरव आम मानक निमंते एक प्रेरणादायक सुदक्ष बाइबलिकल शिक्षक उत्साहदायक पुणी उत्तम शिक्षा प्रदायक सुवक्ता अटंती एक प्रभु को महान दास अति सुंदर भाव में प्रांजल रूपे आम को से वाक्य बुझाई थांती आम को उत्साह दे आग को बढ़िबा निमंते साहाय्य करिथांती एभली एक महान प्रभु को दासों को पाइथिबा सकाशे आज रियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आमाने गर्वित पुणी आनंदित एवं आमाने एई समय मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आपण को आह्वान जनाउछु आज्ञा आपण आग को आसीबे पुणी आज वाक्य रे आमान को आग को पढ़ाई ने आसंतु आमाने प्रभु को दास आस्थिबा समय रे आमानकर पाखरे तो किछि नाही आमाने करताल देई तांको उत्साह निमंते टिके म्यूट को ऑन करबा पुणी प्रभु को गौरव देउ देउ तांको आह्वान करिबा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा
ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ, ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ନାନୀ, ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ପାଳିକା ମା। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଟାଇଟଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କହୁଛୁ, ଆମ ନାନୀ ମାନେ, ଦିଦି ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ହଉଛି ଏଇଟା। ଯାହା ହଉ, ଏ ଯୋଉ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁ କି ଆମର ନାନୀ ମାନେ, ଦିଦି ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସୁଲକ୍ଷଣୀ ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆରାଧନାର ଯୋଉ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସ୍ୱସ୍ତିନା ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଜସ୍ମିନୀ ଭଉଣୀ, ଆମର ପାଳିକା ମା, ଆମର ନାନୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆୱାଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ସକାଳେ ଉଠିକି ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଏହା କେବଳ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିକି ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା କରିଦେ। ହାତ ଟେକିଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ହଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଳି ମାରିଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ବାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତ ଉଠେଇକି ସେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯେ ଚମତ୍କାର, କେହି ତ ଆମେ ଏସି ରେ ବସିଛୁ, କେହି ଆଉ ଫ୍ୟାନ ରେ ବସିଛୁ, କେହି କମ୍ବଳ ଲଗେଇକି ବସିଛୁ। ସେଟା ହେଲା ଆମର ଭାରତ ଦେଶ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ କଣ, ଅନେକତାରେ ଏକତା ନା କଣ? ଅନେକତାରେ ଏକତା, ଅନେକତାରେ ଏକତା। ସେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ସେ କମ୍ବଳ ପକେଇକି, ବାସ କମ୍ବଳ ପକେଇକି ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ କେହି ତ ପଙ୍ଖାରେ ବସିଛୁ, କେହି ତ ଏସି ରେ ବସିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାରତର ମାନେ ବିଶେଷତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶରେ କି ଆମେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆମର ପିଟର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଜସିନ ଭଣୀ, ନାନୀ ଆମକୁ ସିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ନେବଲେ ଆମେ କଣ ବାକି କେତେ ସମୟ ବାକି ଦେବ। ଯା ହଉ, ଆଜି ସକାଳେ ମତେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଯଦିଓ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ କି ନ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ସେ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ମାନେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ। ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। आहे प्रभु दयामय तुमे, एड़े महान है। आहे प्रभु क्षमामय तुमे, एड़े महान है। हालेलुया, 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 होसना। हालेलुया, 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 होसना। हालेलुया, 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 होसना। हालेलुया, 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 होसना। तुम्हें मंगल, तुम्हें अनादि अनंत, तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम्हें नित्य जीवित। कल प्रभु पाप क्षमा आम दिय प्रभु
ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ आहे प्रभु दयामय तुमे केड़े महान है आहे प्रभु क्षमामय तुमे केड़े महान है प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମହାନ ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ରାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଆଉ पेंटिकस्ट थिबो हमरो मे 19 तारिखरे पेंटिकस्ट होछि राइट आउ 40 दिन परे प्रभु जीसु स्वर्गारोहण करछंती आउ ए पुनरुत्थान स्वर्गारोहण विषय जेते माने चिंता करछु मते गोटे स्टोरी मन होय आउ एटा हमर पारिवारिक स्टोरी सासु बहुर स्टोरी आउ समस्त जानछु सासु बहुर स्टोरी केमति रहछि किंतु गोटे कहवाई चाहबू जे एठी जेते सासु बहु बसंत समस्त भल लोक माने प्रेज द लॉर्ड आमे समस्त को जोहार करबो आ आपण माने भल लोक माने भल सासु बहु माने तो आपण माने सेमती लोक नै तो ए सासु बहुर स्टोरी बहुत विचित्र थिला से दि जन के मध्य टिके रास्ता टिके भल न थिला संपर्क टिके भल न थिला आउ हमर सुंदर पास्टर माने हमर परीक्षा आज्ञा पर टीचर माने आउ हमर पिटा आज्ञा पर लोक माने हम मृत्युंजय भाई बसंती बहुत भल लागुचे से हम कैंपस का सो हमर पर लोग माने बेसी जागी से मन बुझेबो के चेष्टा करले काउंसलिंग कराबो चेष्टा करले किंतु हैला नै समस्त नाकामयाब ले माने थोड़े इस्राएल टूर को जाई छनते इस्राएल टूर को आजकल जाउ छन ना लोक माने 10 दिन स्टोर किंतु जदि आपण माने प्लान कर भलो कर प्लान करो काहे माने हमर जने फ्रेंड अछंती तांके ठकी तांगरु ठकी दै छनते लोक माने लक्ष लक्ष टका ठकी दैछन्ते आउ से केस से कि से जे दुखर विषय जे जे ऑर्गेनाइज कर से जने पास्टर दुखर विषय आउ सिंती ए ठकी दैछन्ते आ 40 लोक तैयार थिले किंतु सेटा हे पालने किंतु आपण माने जदि प्लान कर जिंती हम परीक्षा आगा लोक माने तो प्लान करि पारंती से मन को पाखरे कोन अछि सो सो कले हले ए माने इस्राएल टूर को जाइथिले माने आ जेतेबेले माने टूर अछंती से सासु मां ऊपर को पळैले सासु मांकर हे वाला हेले कोन करबे इस्राएल रे तो लोक माने कहले कि जे आ तमे इंडिया को काहे कि नबो एठी तारो खबर दी दे बोले कि माने कहले पैसा खर्च काहे करबो हैरान काहे कि हबो ले कि इंडिया ले वो भाबला ठीक अछि आ एठी भी चलबो बोली भाबला किंतु बहुमा आसला बहुमा आसी कहला कि नाही मोर सासु मां को जिनते हेले इंडिया को नेबी आगा बोला मोर सासु मां को जिनते हेले इंडिया को नेबी आगा बोला हेले कोन करबो पो बेचारा माइकना कहला से आ किस करबो आजिकल तो तांकर पाखे रिमोट कंट्रोल ना हेले पो भाबला जाओ हो मोर मां मोला पर मोर स्त्री मोर मां को प्रेम करछि आ किस करबो कि बाध्य है कि इंडिया को नहीं के आनले इंडिया को नहीं के आनले आनला पर सब कवर खबर सब ही गला हेले केते लोग रोछ ने कि मोर पर लोग माने से माने चुपचाप थे बने तुमताम थे बने जिंदगी हमर जसविन फोन मध्ये टिके कथा कहंती सो हेले जणे जाय कि ताको पचारले एमा तू तोर सासु मां को से इस्राएल रो इंडिया काहे कि नै आनलु मां सेठी तो करथले तांता अपन पचार ले से कहला कि जे मां सेटा हला इस्राएल एटा हला इंडिया हेले इस्राएल किस हला हेले से कहला कि इस्राएल कोन जे तुम जान न के इस्राएल कोन जान नै कोन होची तुम जान न के ले इस्राएल रे कोन होची जसविन भणे तो हां युद्ध होछि युद्ध होची आ कोन होची आ कोन होची भणे
ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ କବର ଅଛି ହଁ ଯୀଶୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯୋସେଫଙ୍କର କବର ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ନାହିଁ ତାପରେ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଉଦ୍ୟାନ ହଁ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ରାଇଟ ରାଇଟ ହଁ ରାଇଟ ସେ କହିଲା କି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନୋନୀତ ମାନେ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିଚର ବି ଫେଲ ସବୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଏଠି ହଁ କିଏ ଲେଖିଲେ ହଁ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ତର ଆମର ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଜବାବ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା କି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ ମରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେ ଟଲିଥାକୁ ଉଠିଲା ସେ ଲାଜାର ଉଠିଲା ଆଉ ସେ ନାଇନ ନଗର ପୁଅ ଉଠିଲା ଏମିତି ତାପରେ ଏମିତି ଅଛି ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ଏଠି ନାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଣିଲି ବୋଲି କହିଲା ମାନେ ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବାସ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ନାଇଁ So, ସେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆମେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଶୁଣୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କେତୋଟି ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ମହତ୍ଵ କଣ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଆମମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ 15-20 ମିନିଟ ଅଛି ଆମମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସବୁ ବାଇବେଲରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ତ ଆମକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଇଏରେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ଡିଟେଲ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆମକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ମିଳୁଛି ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର କିଛି ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କି ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣ ପଢିଦେବେ ଯୋହନ 14:1-4 ପଢିଦେବେ ଯୋହନ 14:1-4 ପଢିଦେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୃଦୟ ହେଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାର ପଥ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ରାଇଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଣି ଯୀଶୁ ଏଇଠି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ଯିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଆସିବି ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସହଭାଗିତା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆସିକି ତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ତେବେ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର
एटा हला एग्जैक्टली एटा घर वापसी हमने घरु एदन उद्यान हमको तोड़ी दिया जायछि पाप करबा द्वारा किंतु वर्तमान जेते प्रभु जीसु स्वर्गारोहण कले से हम प्रस्तुत करछंती आ हमने जेते सेठी जिबा सेटा हला प्रकृत एग्जैक्ट घर वापसी आम जाए कि से प्रभु कोठारे जाए कि रहिबा आज प्रभु जीसु स्वर्गारोहण करके आपण मानक पय एवं मो पय जागा प्रस्तुत करछंती आ जोठी के आमे समस्ते चिरदिन पय कि रहिबा प्रथम विषय लगे से जाए कि आम पय जागा प्रस्तुत करछंती द्वितीय विषय लगे जे यीशु कहले कि जे मु जीवी एवं पवित्र आत्मा को पठेइबी द्वितीय विषय कि से पवित्र आत्मा को पठौछन जहाँकि आमने जोहन 16:8 पद पढ़िला पुणी जोहन 16:8 से आसी पाप धार्मिकता और विचार विषय रे जगत को प्रमाण देबे राइट से आसी धार्मिकता विषय से प्रमाण देबे तापरे यीशु प्रेरित 1:8 कहले कि जे तुमे एठी अपेक्षा करो पवित्र आत्मा आसीबे तापरे तुमे बलवंत होइकी तुमे जायके सुसमाचार प्रचार करो यीशु जाउछंती आ से कोन करछंती कि से पवित्र आत्मा को पठौछंती हमें कहूछु कि जे यीशु ऊपर को गले आ पवित्र आत्मा तळ को आसिले आ शिष्य माने बाहर को गले यीशु ऊपर गले पवित्र आत्मा तळ को आसिले एवं शिष्य माने बाहर को गले जीसस वेंट आउट होली स्पिरिट केम डाउन एंड द डिसाइपल्स वेंट आउट तो यीशु जाउछंती काहे कि माने से पवित्र आत्मा को पठेवा पई से जाउछंती आउ यीशु जानती कि जे आमने पवित्र आत्मा के बिना किछि करि पारबानी पवित्र आत्मा को शक्ति पवित्र आत्मा को सहाय्य पवित्र आत्मा को परिचालन आमे समस्त आवश्यक तेणु से जाए कि पवित्र आत्मा को आमे समस्त पठौछंती और सेथि पई से स्वर्गारोहण करूछंती आज आमने जेते सेवार अछु प्रभुंकर कार्यर अछु अनेक दुख निंदा ताड़ना कष्ट दे गति कर चाहे पारिवारिक हिसाब रे हो मांडलिक हिसाब रे हो बा सामाजिक हिसाब रे आर्थिक हिसाब रे हो शारीरिक हिसाब रे अनेक दुख कष्ट दे गति कर किंतु एथि मध्य हमको बड़ शक्ति कोठ मिलछि पवित्र आत्मा से हमको शक्ति कोठ सेथि पय यीशु कहले कि मु जीवी एवं पवित्र आत्मा को पठे बोली कहले आज आमे जिते एठी सेवार अछि अमन को ताकत बल शक्ति सामर्थ के दोछंती पवित्र आत्मा जाके प्रभु यीशु से अमन को पाए पठे छंती सेरा द्वितीय विषय प्रथम विषय लगे से प्रस्तुत करछंती जागा आ द्वितीय विषय लगे से पवित्र आत्मा को पठौछंती आ तृतीय विषय आमे देखबा कि जे से स्वर्गारोहण कले मध्य से आपणक पाए मो पाए से प्रार्थना करूछंती से आपणक पाए मो पाए प्रार्थना करूछंती जेमति कि आमाने रोमियो 8:34 के पढ़ देबे रोमियो 8:34 किए किंतु दंडाज्ञ देव ये दंडाज्ञ देव ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट तो जीशु तो मृत्यु मृत्यु कले भोग कले बरं से उत्थापित हेले से ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे अछंती से मध्य आम्हानଙ୍କ निमंते निवेदन करूअछंती आमेन आमेन से ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्वरे मध्य आपणक पाए मो पाए से प्रार्थना करूछंती आज जूम रे आमे अछु आ जेतबे हमें फोन रे लोकमान सहित कथा होछु आज्ञा केमति अछंती बोले हम पूछती जे गोटे तो प्रभुंकर अनुग्रह एवं आपण मन को प्राप्त प्रभुंकर अनुग्रह एवं आपण मन को प्राप्त तो केते कहछंती आज्ञा हमें तो आपण को प्रार्थना करनु बोली कहछंती नहीं आपण माने करूछंती केतबे स्पेसिफिक नाम नै करनांती किंतु जनरली प्रार्थना करछंती तबे आमे मनुष्य पापी
ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରଭାବ ଏତିକି ଅଛି। ତେବେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ନ, ତାର ପାୱାର କେତେ ନ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଯୋହନ 17 ପର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାପରେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ସେବାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଅଛୁ, ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ, ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେମିତି। ସେଦିନ ଆମର ପାଳକ ଜିତେନ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କେମିତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆମେ ଛାର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନାଇଁ, ମୁଁ ପାପୀ, ଆମର ପାଷ୍ଟର ଜିତେନ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରେ ଛାର ପାପୀ ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପାୱାର ଏମିତି। ଏବେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିକି ବାପାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକି, ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର କେତେ ପାୱାର ନଥାଏ। ତାହିଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିକି ନେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସୋ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଆମର ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:1-2 ପଢିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:1-2 ପଢିଦେବେ। ହେ ମୋହର ବତ୍ସଗଣ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପାପ କରେ, ତାହାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ସେଠି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଆଡଭୋକେଟ, ପିଟିସନର, ଆଡଭୋକେଟ, ଓକିଲାତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆଡଭୋକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ 13 ପର୍ବ, ଏ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅ, ହାଣି ଦିଅ, ମାରି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦିଅ, ଟିକେ ଜଗିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ସମୟ ଦେବା। ଆମର ପକ୍ଷବାଦୀ, ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଯୀଶୁ, ଆଡଭୋକେଟ, ଆମର ଲୟର। ସେ ସମସ୍ତ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଡଭୋକେସି କରୁଛି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷବାଦୀ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି, କେବେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଦିନ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ହିସାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ଦୁଷ୍ଟତା ବଢି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗାଡି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା, ମୁଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦାୟୀ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଓପେନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଇଭ ଦେଖି ପାରୁ। ସେଠି କେମିତି ଲୋକମାନେ ବାଦ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଆଜିକାଲିର ଟପ୍ ଲୟର ଜଣେ ହେଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂହ, ଟପ୍ ଲୟର। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଟପ୍ ଲୟର ଏମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଜଜ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସରକାର ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଓକିଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ବୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଲଢିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ପ୍ରୁଫ ସହିତ ଜଜ ସେଟା ଶୁଣିବ, ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବ, ବିଚାର କରିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ଜଣେ ଲୟର, ଜଣେ ପକ୍ଷବାଦୀ ହିସାବରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିକି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସକାଳ ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର 4ଟି ମହତ୍ଵ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରିଏଲ ଘର ବାପସି ହବ। ଆମେ ସେଇଠୁ ତଡ଼ିତ ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ସେଇଠିକୁ ଯିବା, ରିଏଲ ଘର ବାପସି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ବଳ ଦେବ, ଶକ୍ତି ଦେବ। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ପବ୍ଲିକ ରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭାଷା ବି କହିପାରୁନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୁମ ରେ ହଉ, କୋଉ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଯାଇକି ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ପ୍ରଚାର କରିକି ଗୌରବ କରୁଛୁ। କୋଉଠୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଡି ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ସିଏ ଆମର ପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଛି, ସପକ୍ଷବାଦୀ। ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦିଅ, ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଚାନ୍ସ ଦେବା ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମର ସେବାର ଜୀବନରେ, ମାନ୍ୟଳିକ ଜୀବନରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଦାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେ